Ano yung sino yung 30? Lakas yung pagkaganon mo eh. Sabi yung bukas pre. Travel eh. Nice one. Ayaw mo. Yun oh. 31-29 in favor of Black. Sige, akin to. Agaw ko to. Agaw ko to. Agaw ang buko nito. Bruce Paul rep. Yun yung may dilaw. Tanong mo kasi. What? Anong pangalan nung may dilaw na number 16 sa inyo? Yun ang record. Sorry ba? Okay. 31-30 in favor of Black. Kinaliwa. Patay. 33-30 in favor of Black. Nice one. Hawak, lapitan nyo. Bro! Sige, baba! Walang tawag! Kaya lang yun! $36-30. Time out, white shirt. Basag mo. 36-30. Bumawi. Bumawi? Wala. Foul. Second personal foul. Second team foul. Yan yung number 16. Basket count. 36-31. Bahala kayo dyan. Agaw ko yun eh. 38-31. Naman kayo. Naman kayo. Parang inagawa lang ng candy ah. Galing ng pasa. Shoot mo. Nice pass. 40-31 in favor of Black. Sir Saba. 40-31. Rep. Ay, 10. 41-32 favor of Black. Sir, yung tubig. Ano nyo kaya? Alin? Ayo. Imap. Yung yellow. Yung yellow, madulas yan. Daspanin nyo. Daspanin nyo. Sasab ka, sir? Ah. $41-34 in favor of White. Na tayo. Oh, grabe yun ah. Oh, 3. 44-31. 34-44. Bumawi. Ayun, pwede. Reserve time out kami sa lahat. Okay, sige. Nice one.
$46 in favor of black. 3 minutes, 15 seconds. Nice one. Pinasok yung malaki. 48-36 in favor of black. Sipag tong itim ah. Walang relax kay Angkol. David versus Vilayas. Basket count. Sino foul rep? Alin yun, naka-blue ba yung... Sir, anong na... Yung kabila, 20 yun, tama yun, 20. 20. Number 20 ng puti. Three seconds. Muntik lang mangitlog. Tatlo na yung 20 nyo ha. 3 fouls na yung number 20 nyo. Yung may hawak ng bola, 3 fouls na yan. Sige. Sipag. Pinsan. Check tayo. Yan. Tao. Baba na. Dalawa. Dali sa laki. 48-40 favor of black. Oras 55 seconds. Boarding. Sipag eh. Ayun, umiskor din. Umiskor din. 28 seconds. Gamit oras, 24 seconds. Gamit oras, 21 24. seconds. Umus oras. Babay niya, baba. Yun o, 15 gitna. seconds. 15 pa yan, 15. 10 seconds. Kira! 8, Na-shoot ko. 5, 4, 3, 2, 1. Counted. 44 in favor of black.